नाज़रीन आदाब, आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। फलकनुमा रोड ओवर ब्रिज का आज 3 अक्टूबर जुम्मा को वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह किया। तवील ताख़ीर के बाद 2001 में शुरू होने वाला ये मंसूबा बलाखिर मुकम्मल हो गया। जुमेरात को मजदूरों को पुल पर छोटे मोटे काम करते देखा गया। रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर GHMC और साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुश्तरका तौर पर 52 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से की है। 360 मीटर लंबा पुल पुराने पुल पर ट्रैफिक को भीड़ को कम करने में मदद करेगा। फलकनुमा के इलाके में बरसों से अवाम के इंतजार के बाद बलाखिर इस नए रेलवे ओवर ब्रिज तैयार किया गया। आज इस जदीद ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताह के मौके पर GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, GHMC कमिश्नर RV कन्नर, AIMIM के MLAs, MLCs और कॉरपोरेटर्स भी देखे गए। पुराने तंग पुल के मुकाबले में अब गाड़ियों की आमदरफ्त में आसानी होगी और ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी आएगी। चंद्रायन गुट्टा ता पहाड़ी शरीफ सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त में इजाफे की वजह से नाकाफी हो गया था। पुराने पुल पर तवील ट्रैफिक जैम बाकायदगी से देखा जा रहा था, जिसके बाद हुक्काम ने इस पुल को तामीर करने का मंसूबा बनाया। अवाम की नकलो हरकत की सहूलत के लिए पुल पर पैदल चलने के लिए भी जगह है। पुल पर गाड़ियों की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए हुक्काम ने हाल ही में पुल के जुनूबी जानिब कुछ स्ट्रक्चर्स को मुनद्दम कर दिया था। पुल के अप्रोच स्टेज पर एक नई सड़क भी बिछाई गई। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे कलीम की ये खास रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। फलकनुमा आरो ब्रिज का इनाग्रेशन अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तिताई तकरीब के अंदर हैदराबाद के रुकने पार्लिमान नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन मेंबर पार्लियामेंट, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर जनाब पूनम प्रभाकर साहब और हैदराबाद मेयर जनाब विजय लक्ष्मी मैडम साहबा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, अरकान काउंसिल आज की इस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल व करम से जो आवाम की जो तकलीफ़ थी उस तकलीफ़ को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर 52 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से इस ब्रिज का इफ्तिताह अमल में आया और अल्लाह के करम से आज ही से इस ब्रिज को खोल दिया जाएगा आवाम के लिए। आवाम को जो तकलीफ़ थी उस तकलीफ़ को दूर करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद था, क्योंकि जो लोग बारकल चंद्रायन गुट्टा से इंजन बोली और कोटी चार मीनार को जाने वाले अवाम के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। उसको देखते हुए, क्योंकि यकीनन इस ब्रिज की तामीर में थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन क्योंकि इसकी वजह यही है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तो दोनों जानिब से ब्रिज की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मसला था जो रेलवे का, उसकी वजह से थोड़ा ताख़ीर हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन मेंबर पार्लियामेंट ने
ایوان پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی کہ 2 بریجز جو فلک نما اور شاستری پورم کا جو بریجز ہے اس کی تعمیر کی جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے عوام کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہہ کر ایوان پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے. اس کے بعد میں ان دونوں کاموں کو تیزی کے ساتھ کام کیا گیا. اللہ کے کرم سے فلک نما اور کمپلیٹ ہو چکا ہے اور شاستری پورم کا بھی انشاءاللہ تعالی عنقریب وہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو لہٰذا اس موقع کے اوپر میں صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین صاحب ممبر پارلیمنٹ کا اور ہمارے انچارج منسٹر صاحب کا, قائد مقنن اکبر الدین وحید صاحب کا, میئر حیدرآباد کا, تمام کا, مجلسی قائدین کا, ہمارے ابتدائی کے صدور معتمدین, ورکرز کا, کارپوریٹرز کا, تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ کافی جوش و خروش کے ساتھ کل ہی سے جو ہمارے ابتدائی کے صدور معتمدین کے اندر عوام کے اندر ایک خوشی دیکھی جا رہی تھی کہ اس برج کی اناگریشن ہے کہہ کر الحمدللہ وہ خوشیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ برج کا افتتاح عمل میں آیا. تو لہٰذا مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت عوام کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے اور عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے اور وہیں پر مجلس اتحاد المسلمین چاہے وہ کسی بھی حکومت تلنگانہ کی جانب سے اسکیمز آتے ہیں تو عوام تک پہنچانے کا کام اگر کوئی جماعت کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے اندر بھی آپ کروڑوں روپے کے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. وہیں پر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب ممبر پارلیمنٹ, حبیب ملت عالی جناب اکبر الدین وحید صاحب قائد مقننہ کی کامیابانہ نمائندگی کے اوپر حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے اندر 50 کروڑ روپے کے کام سینکشنز ہوئے ہیں. الحمدللہ ان کاموں کو بھی انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا. جو عوام کی جو تکالیف ہے اس تکلیف کو دور کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. صاحب یہ جو سنگنگ بورڈ پہ اردو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی صاحب, اس سے 2 بار ہو گیا, تو اس کے اوپر آپ کیا اردو کے ساتھ تو اردو میں لکھا گیا ہے, کچھ اسپیلنگ مسٹیک ہے, اس کے لیے ہم آلریڈی کل ہمارے پروجیکٹ کے آفیسروں کو بتائے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل دسہرہ ہونے کی وجہ سے پرنٹنگ پریس وغیرہ بند ہے تو اس کے لیے آج وہ ریٹیفائی کر دیں گے انشاءاللہ. شکریہ.